Dobar dan, pozdrav svima, dobrodošli na još jednu recenziju. Uglavnom, ako volite putovati s motorima, ako vam treba nekakav Android ili navigacija da vam se mobitel više ne pregrijava, da ne ostajete bez baterije, ostavit ću vam dole link u opisu videa za CarPuride navigaciju. Dakle, to je ujedno i Android koji možete koristiti na motoru. Vrhunska stvar, pogotovo za put, nije nešto ni skupa. Također dole vam ostavljam i kod za 50 eura popusta, tako da brzo skočite tamo, a mi se sad vraćamo na ovo. Evo, kleka sam na kolina, ne treba vam ništa govorit. Rekao sam da neću nikak kupiti ovaki motor u životu, da me ovo jednostavno ne zanima, međutim prvi put u Hrvatskoj imamo BMW-a M1000XR, dakle Competition, full karbon, full ispuh, znači naturpijan sa svom mogućom dodatnom opremom koju možete zamisliti. Naravno, mi tu pričamo o 36.000 eura motoru. Definitivno ja sam čak i malo impresioniran. Dakle, M-ove kočnice, sve dakle poboljšano s obzirom na onoga XR-a kojeg smo već imali prilike voziti. Šta se tiče volana, dosta je uži mu je i rezervar i plastike. Uglavnom postoji dosta razlika. Šta se tiče felgi, katalizatora, znači nema veliku nogaru. Ovaj je motor napravljen baš za utrke. Iako vas možda podsjeća na nekakav touring motor, ovo je zapravo super bike na kojem se vozite udobno. Motor ima 201 konjsku snagu, neko kaže 199, nemapiran. Također proizvodi 113 Nm okretnog momenta. Mislim da će ovo parat gaće. Znači, stvarno mislim da je ovo jedan od motora koji nas vodi u budućnost i u novu eru motora, gdje će R motori totalno izumrit i ovo ono što ćemo voziti. A da vam pravo kažem, iako nisam ljubitelj struje, neću se buniti. 6 brzina, naravno uljno i vodeno hlađenje, plastike od karbona, znači stvarno dodatna krila koju obični modeli nemaju, koji nema Competition. Znači postoji M model i M Competition, ovo je dakle prvi i trenutno jedini u Hrvatskoj kojeg imamo. Akrapović ispuh sa Arrow granama, brutalan zvuk. Ovo su originalni retrovizori i mogu vam čak reći da mi ovako na prvu se sviđaju. Također i vizir se može dizat, spuštat. Uvod će također biti malo poduži, zato što stvarno ima dosta zanimljivosti koje još nisam vidio na motoru. Motor ima M-ov lanac koji ne zahtijeva podmazivanje, 40 do 50.000 km kažu da vridi. Znači nema podmazivanja, samo prebriši krpon, operi mini vošon i to je to. Kažu da ima neke dijamantne unutra bolcene. Nisam iskreno to istražio, ali definitivno hoću. Mašina, primijetit ćete jednu jako bitnu stvar. Jednaka je kao i kod običnog XR-a, međutim vidite kako auspuh ovdje prati ovu liniju, a na onom običnom XR-u ide prema dole. Zato što su na M modelu mašinu još zakrivili prema dole, dakle bacili su mu još težište naprijed. Također ovjes koji je prije bio samo elektronski, ovdje ga čak možemo i ručno podešavati, ali također ima 100 opcija za elektronsko podešavanje, a to ćemo probati ubrzo. M-ove kočnice,
S1000RR, oni normalni, ima brutalne kočnice, a jedva čekam vidim šta ove kočnice mogu. Također su i zanimljive dimenzije guma, 120, 200. To još nisam imao prilike vidjeti ovako tvornički i to je brutalno. Jedva čekam ići u gasovin i ovo je stvarno opasan stroj. Pun je elektronike, to se meni ne sviđa, ali to ne znači da je motor loš. Visina sjedišta 850 mm, to je 85 cm, da će niskim vozačima biti drago, baš i ne, međutim šta je tu je. Motor sa svim tekućinama, kad ga nakrcamo, pun rezervar i tako dalje, ima 223 kg. Ovaj ima znatno manje, nema katalizatora i dosta stvari je tu maknuto i dosta je lakši. Nema velike nogare. Također, onaj obični model je dosta teži od ovoga. Prvo, ovdje nema katalizatora, nema velike centralne nogare, drugačije su štafne, ove trkače i tako dalje. Znači, motor je stvarno olakšan, da ne govorimo o karbonskim plastikama. Znači, motor gori. Mislim da ću reći da je ovo prvi motor koji je uspija ugoditi sivoj zoni, dakle Superbike na kojem se mirno sidi. Samo eto još ne može po makadamu, ali neće dugo proći da će i to uvesti. Također, ako ste gledali malo i felge su također karbonske, znači bolešćina. A ja vas sad zovem malo da dođete da vidimo šta ima na kompjuteru. Dakle, šta se tiče modova vožnje, ovdje imamo Rain, Road, Dynamic, Race, Race Pro od 1 do 3, dakle ta 3 moda sami podešavamo kako će se voziti. Također ima Launch Control, Pit Lane Limiter, Dynamic Traction Control, DCT plus minus shift, znači možemo ga voziti na DCT. Wheelie Control, Slide Control, Dynamic Brake Control, Shift Assist Pro, Automatic Hill Start Control, TFT Display, znači ono Dynamic Dumping Control što smo imali prilike vidjeti ko S1000RR-a. Najveća zanimljivost meni osobno je što se može mijenjati display. Znači imamo ovaj display, imamo ovaj display i sad tu imamo razne podatke. Ovdje je za mjeriti krugove, ovdje imamo za kočenje, ovo ćemo nositi sada u vožnji. Također, evo ovdje ćemo sada vidjeti, samo čas da se ja malo snađem u ovome meniju. Navigacija, medija, telefon, postavke. Kad uđemo u postavke, dumping, race, solo, dakle namještamo koliko nas ima na motoru. Vehicle settings, znači postavke vozila, riding mode, lights, znači ono lap timer, shift light configuration, pit lane limiter. Znači vi samo recite i ovaj motor to zaista može. Ja se još baš ne snalazim ovdje, zato što nije ono moj motor, pa onda malo dok ja sad ovo sve istražim. Riding mode, znači možete u glavnom meniju u vožnji mijenjati ova 4, naravno tu dalje imate i ove druge konfiguracije. Šta se tiče, evo ovako, Race Pro Configuration, znači imate engine brake, traction control, wheelie control, ABS, dumping. Znači doslovno možete namještati sve. Ajmo ovako, engine, turke and throttle response na 1, znači da je sve na najbrutalnije, najbolesniji mogući način. Engine brake možete staviti koliko ćete koči motorom. Traction control, wheelie control je na 0, ali bez obzira na to zbog žiroskopa kojeg ima u sebi ne može nas privaliti nazad. ABS namješten for race track, dakle može slajdat 20 cm lijevo ili desno i onda ga automatski poništava. Znači jako koristan feature za nekoga ko se voli gasirat. DDC, dakle Dynamic Dumping Control, tu možete dakle vidite podešavati doslovno šta god želite za vožnju. Sada je podešeno za ono trkače. Ja vas više ne bi davija s ovim menijom, naravno, stvarno je lipo i dobro i moram priznati da je ovo i guštije voziti, jebi ga. Dosta baljezganja, idemo se malo provozat. A ljudi moji, šta je ovo? Znači nikad ništa bolesnije ja nisam vozio. Matere mi moje mile.
Kako je ovo moćan stroj, moj sin. Pogledajte ove sile kočenja. Znači ovdje na displeju imamo kočenje za stazu, koliko se primjenjivala kočnica, putevi naginjanja. Znači sve informacije koje nam trebaju za vožnju na stazi. Kočnice ovaj motor ima, ma cilj je jednostavno toliko brutalan da to vam uopće ne mogu opisati. Ovjes, može se podešavati, ja sam ga podesio na tvrdo i upaljen je Race Pro mod, dakle osobne preference. Međutim ima par trikova, čak i ako ga sad dignete na zadnje kolo, bez obzira što je ugašen antivili, neće vas prebaciti na leđa. To vam je sad nova šema i to je jako korisno. Znači meni se pari da ovaj motor sam vozi koliko je dobar. Ja samo upravljam sa ručicom gasa. Dosta oštar u zavojima, precizan, da te Bog sačuva. Znači ja znam da sam rekao kad sam onoga XR-a vozija da ga ne bi nikad kupija, niti bi ga vozija nešto ovako, ali ova M Competition, ovo je definitivno nadmašila sva moja očekivanja i sve ono o motoru što sam ja ikad mislio da znam. Kako dobro leži u čoši, imam osjećaj da bi mogao doslovno polizat asfalt. Eto, takav mi je osjećaj. Znači, obični XR je dobar, ali ovaj grmi, brat. Znači, ja vam najiskrenije govorim, mislim da su Bavarci prije nego Japanci uspjeli dobiti ovaj savršeni motor. Ja se uvijek pričalo o tom savršenom motoru, jedino što ovi ne može namakati. Quick shifteri mijenjaju su jednostavno savršeni, ko da u mliku šaltan brzine, eto. Znači jako precizno, sviđa mi se kvalitet mjenjača. Puno mi se pari kvalitetniji i precizniji od onoga običnoga. Ovo bi trebalo na stazi probati. Ja mislim kad bi ja ovo probao na stazi da nakon toga mogu i umriti. Znači ovo je baš ono, to je to, pogodili su savršenstvo i tu i niko ne može to osporiti i reći da to nije tako. Kako mu je dobar ovi sit za izbacivanje kolina, to je čudo. Pogledajte ovu zaustavnu snagu, gledajte ovo sad. Bolesno brz motor, iako kad se priđe 250, vjerujte mi na rič počne gubiti stabilnost jer je ipak previsok, ali naravno to ne znači da je motor loš.
neki lik sa S1000 RR-om. Zajebaniji vozit od ovoga, a ovo je malo ipak lakše vozit nego era. Doduše jer ako znaš upravi sa njim može biti brutalan, međutim ne valja ići vanka svojih mogućnosti, jel? Nema vas šta lagat, stvarno odavno nisam provozao motor sa ovako dobro voznosti. Ne mogu se prestati smijati ispod kacige, stvarno ga je gušt vozit. Pravo da vam kažem, vridi 40.000 eura pa da ga jebeš sada. Stvarno brutalna strojčina. Doduše naravno kao i kod onoga S1000 RR-a, ovdje imamo tu, ajmo reći, stvar, da se tako izrazim, gdje elektronika dosta pomaže u vožnji i doslovno se možete voziti sa jednom rukom u džepu, jer je motor tako dobro napravljen, tako se lako upravlja, ali je isto tako i opasan. Znači, ko ovaj motor ne shvati ozbiljno, neće dobro završiti. Recimo sada kad sam provozao ovoga vidim jednu manu kod onoga običnoga modela. Ovdje je volan dosta uži, više sportski. Znači sad kad usporedim onaj obični XR, tamo mi se čini ko da držim ono 2 grane otrišnje umjesto volana. Puno dakle širok, dok je ovdje to dosta uže i sportski napravljeno. Evo smo došli do kraja i još jedne recenzije. Znači nisam prestao bio uzbuđen cijelo vrijeme dok sam ovo vozija. Priznajem na ovome motoru, znači stvarno puno motor pomaže i ova sva elektronika, možete se rugati s kime god hoćete. Nijedan nervan doslovno ne može za 5 do 250, nema apsolutno nikakve šanse. Ono što mi se svidilo, kočnice su bolesne, gas je bolestan, znači sve je super, ima jednu malu manu, to je što ima onu malu rupu na okretajima, međutim sad kad motor ode na mapiranje nakon garancije, ta krivulja će se izravnati i više ta rupa neće postojati. Ono što je meni osobno mrvicu malo ružno je što je previše dignut naprijed, a ovo 17 kolo izgleda malo, međutim najbolje se vozi na ovoj 17-ici, tako da to uopće nije upitno. Zaštita od vitra, koga briga, ali je dobra, stvarno je, pogotovo zato što prvo su stavili ovaj uži volan, znači nije više onaj osjećaj kao da držim 2 grane otrišnje, nego je ono dosta uži, baš je trkače napravljen. Volija bi ovo provoza na stazi, mislim da bi ovo bilo brutalno za stazu. Vizir izgleda bezopasno i malo, međutim kad se digne nema vitra u glavi, ali zato ima propuha u glavi. Samo malo dobijate u ramena, međutim to nije ništa strašno. Naravno iskoristivost ove snage je apsurdno uopće o tome govoriti. I ono što ste svi sad naravno čekali ocjenu za ovaj motor, i mislim da će ovo biti prvi i jedini motor, a objasnit ću vam zašto je dobio 10. Stvarno su dugo godina ljudi pokušavali ispuniti tu sivu zonu Dual Sport. Ovdje je definitivno Bavarija pobjedila, jer su napravili super bajk na kojem se udobno voziti i di ne osjećate put i možete prići bezbroj kilometara.
Jako brz, jako snažan, brutalne kočnice, znači šta god pogledate na ovome motoru, jednostavno je sve vrhunski. Mala zamjerka, vibracije dole na lijevoj nozi, ali ništa strašno. Za one koji misle da ovaj motor škalja u leru, zaista nije, samo BMW ima malo specifičan zvuk mašine, to nije ništa opasno naravno, ali kad imaš Akrapovića, ko mašinu više i sluša. Definitivno mislim da sa ovim motorom i XR-om općenito je započela jedna potpuno nova era motora i mislim da ćemo u budućnosti sve više i više imati ovakvih motora, jer mislim da je ovo ipak 1/1, da ispunjava za one koji vole trkaće motore i žele malo i putovat. Ili ako vas žena nagovara da kupite motor za put, ovo je idealno da je prodate priču da želite ovo, a vi ćete se usput dobro i provozati i dobro zabaviti na njemu. Stvarno nema riči, motor me oduševija u svim segmentima, znači po performansama 10 od 10. Naravno sve to dolazi po cijeni od 36.000 eura plus još par tisuća eura opreme šta želite nadograditi na njega. Ali to ko voli nek izvoli. Da imam stvarno puno love, definitivno bi izabrao ovo. I iako sam rekao da nikad ne bi uzeo novi motor, ako bi morao birati novi motor, mogu se sjetiti samo dva, Yamahu Teneru 700 i sada ovo. Hvala vam što ste gledali ovaj video, ne zaboravite se pretplatiti na kanal, lajkajte, šerajte i vidimo sljedeći put. Pozdrav!